हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबीज वंडरलँड. आणि हांव वॉजव्या फेर्नांदीस. आज हांव तुमकां कर्ल्स घेनिल्ला डिफरंट टायप ऑफ कलिंगटोंगाचेर बँड रोलर्स प्लस हातीन घाताय ते पिन्सांनी बॉपिन्सांनी आनी ब्लो ड्रायराचे सोकोलो वेव्स कर्ल्स घाताय ते. सो हे मगे व्हिडिओ लायक आनी सबस्क्रायब कराय. थँक्यू. सो हे फर्स्ट बँड रोलर्स फर्स्ट तुवें मूज लायन वयता जेल लायन तुवें बँड करपा स्टार्ट करपाचें आनी मागीर उपरांत तुवें स्प्रे मारपाची हाड उरपा आनी एक 1 to 3 hours नाल्यार ओवरनायट दवरून लेगीत तुमच्यान सोडूं जाताय. हांवें जेल बीन कांय उजार करना कित्याक डमी म्हूण. सो तुमचें कोताय जाय जाल्यार वो तुमगे कोणाचेर कोताय जाय जाल्यार तुमच्यान जेल उजार करपा जाता, स्प्रे मोस उजार करपा जाता. सो ते हेज्या कडच्यान बरें येताय. सो नेक्स्ट आहाय ते ब्लो ड्रायराचेर सेम थींग. मूस लायनूच तुमच्यान ब्लो ड्राय हें करपा जाता आनी मागीर हेर स्प्रे मारपा जाता. ब्लो ड्राय मातशें बरो आसूंक जायो. थर्ड आतां कलिंगटोंगाचेर लेगीत सेम जेल लावपा जाता नाल्यार मूस लायन लेगीत तुमच्यान करपा जाता. तुमकां जितू हार्ड दवरपा जाय तितू तुमकां लॉंग टायम दवरपा जाय, काजरां जावं वो पाटी. आनी हे लास्ट बॉपिंग कर्ल्स हे बरे येताय जेन्ना आमचेर घाताय तेदोना कित्याक जेल प्लस स्प्रे मोस उजार करपा जाता. सो हे डिफरंट टायप ऑफ येताय. हांव केन्ना करून दाखयता तुमकां. ते बरें दिसताय. सदां घाता आसतना आत्ते आनी पोत्ती घालपा पडटाय इनवर्ड आनी आवटवर्ड कित्याक तेजेर ते वेव वॉल्यूम दिता. बारीक घाल जाल्यार आनी बरें दिसताय सेक्शन बारीक बारीक कांय. सो तुमी हे ट्राय करचें आपणाचेर तेन्ना तुमगेले काजार वो पार्टी कितें फंक्शन आहा तेदोना. आनी नो मगे व्हिडिओ मातशें लायक कराय, सबस्क्रायब कराय मगे चॅनल आनी शेअर आनी कमेंट कराय. थँक्यू.